This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Maga de Balinsungay Mercedes ta continua espera el ayuda para kanila. Siyembrador na Balinsungay hindi taman lingasa na entrada de la Niña. Paso ng ka-water treatment plant, 100% kapasidad ya otra vez tadale. Deve ancha con el Rio na syudad para Preveniman Avenida. Agua na pasonang kaya subi cerca normal anoche. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes del ciudad, yo si Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Mag-siyembrador Alina Balinsungay na Mario de Mercedes esperando si cuando tiene ayuda otra vez para kanila siendo bien tormento di la sitwasyon na tiempo de secas. Takil report ni Marifi Tamayo. Taman mahay si Aglileo Gonzales después no hay poder recibir con el ayuda financial de 10,000 peso intendido para con mag-farmers y fisher folks. Si Gonzales es residente de Balinsungay y un registrado sembrador na Mercedes. Y habla si Gonzales, más de 50 años y él un registrado sembrador. Grande ayuda según era para con él, el 10,000 peso ayuda siya puede él beneficia con este. Puede era según este ayuda maskin para manbawi lang jutay na perdisyon di ila na siyembrada por causa na El Niño. Puera con él, mucho pa sigun mga siyembrador na di ila asosasyon, el noy pwede beneficia con el ayuda. Ya pidi lang sila kanamon, di mo na di kay Mansero, back to back, dos kopya. Hasta lang, kaban may manutisya ni nata. Kay Chene daw, financial assistant ng gobyerno. Basta lang, may mamani resulta. Kasi Chene padale otro ayuda 10,000 para na otro batch. Quiero pwede entrar. Si. Todo kami ki mga farmer ang sina, kere, alwirgan ang sila tatabla sila, Chene daw kasasista. Sabi, bueno, era. Pero yun, yung tapon yung attention ko din siya. Hindi ko esperanza. Kaya hindi yung esperanza, kaya sabi yung pasada di ila kilaga. Un siyembrador también este si Filomeno Manuel y registrado na Kulianan Agriculture Field Office. Asugun kun Manuel, ta esperanza ele mucho con el ayuda, siendo grande cantidad ya el 10,000 peso. Pero no hay sigun ele puede aprovechar con este. Bueno pa sigun el los demás, mas que hindi siyembrador, ya puede recibir con el ayuda. De 10,000 may kami pa receive. Lo de mga receive ini pa farmer, kami pa hindi kami pa farmer pa may receive, siyempre medyo ano. Grande ayuda era. Sí, grande ayuda era. Como si na medyo escase pa kita. Igual con Manuel, un siyembrador también este si Edgardo Elava Santos y registrado na Kulianan Agriculture Field Office. Asugun con Elava Santos, no hay también el recibir con el ayuda financial de 10,000 peso. Tiene según él sementera, pero ahora tan jardín lang anay ele, siendo descansa anay sila siyembra palay por causa na El Niño. Tiene ka naman ang kina-farmers na Kulianan, 20 lang del tupat ya dale. 20, tayo talya apil na tupat. Si Ngayon na 10,000. Noy, ma'am. May kami sila abla kay baka siya nagpa-otro schedule. Noy pa sabi, ma'am. Balita pa lang kay Chene daw. Okay. Pero hindi sure. Pero kaya ito receive sir, si Dala. Mas bueno, ma'am. Gracias, Chene. Canda Gonzales, Manuel y Elava Santos, igual ta esperanza que ay tiene pa otra vez ayuda de 10,000 peso para con mga siyembrador igual kanila. Y si ay sucede este, taroga sila que incluido ya sila na lista del mga beneficiaryo. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga.
Iabla el un sembrador de palay na Balinsungay si Aglileo Gonzales que está preparaya el aura para sembrar otra vez palay. Según con él, el sembra el palay aunque tiene ya noticia que posible entrada también de la niña na mes de junio y julio hasta agosto. Según con él, tamanlinga sa acerca el efecto según el tamlinga sa na efecto de la niña na su sembrada o sembra, siendo hindi vulnerable na avenida el di la lugar donde locao el su cementera. Ya afecta según el su sembrada del magkapasaw meses por causa con el niño. Naara entrada man en la niña. Sí. Siembra ustedes. Siembra lang siyempre. Tan avenida aquí banda? Okay. Hindi tan avenida? Hindi ta sumi el Hindi ki. So ito ki kanamo na lagwa. Sí. So no hay problema maskin siembra. No hay problema. So ara ta prepara ustedes. Ahora nisita kat kami prepara. Kaya para si lega man na yung tempo del ulan. Talya tamping kami tamobe. El Pasunanca Water Treatment Plant, 100% kapasidad y otra vez dale agua por causa con el ulan, watershed area. Takil report. Por causa ng mag-ulan takay na syudad del mas temprano hasta este madrugada, el Pasunanca Water Treatment Plant ahora on full capacity según otra vez. Na llamada por medio del teléfono y aviso del manager Reynaldo Cabilin, Elia habla que tali ahora na 59 para 60 million liters per day otra vez el capacidad del Pasunanca Water Treatment Plant que 100% capacity otra vez por causa na ulan. Por causa full capacity sila otra vez, mga residentes bajo na dila service areas el hindi masufri na rasyon temporariamente mientras en buenamente pa el tiempo. Mientras tanto, ya informa también si Kabili na news team del TV11 que el Prime Water Aura yaman improve también según el production del agua. Desde el 18 million liters per day lang cuando secas. Aura ya subi el production na 33 million liters per day. Desde el 40 million liters per day normal production. Kay grande diferensya cuando tiempo de secas. Ta Esperanza el Water District el ulan que el biray na normal otra vez para aliviar el mga vivientes na epekto del secas sa syudad. El dali asigun aviso el Water District si completamente ya normal otra vez el di na supply de agua na syudad y hindi mas kita bira otra vez na rasyon del agua na mga siguiente días. Ya discuti durante el regular session acerca el anchada del mga rio na syudad. Necesita según ase con este para ver hindi man overflow el río durante el fuerte aguacero. Pero según o para antes sa según pwede con este ase necesita una reloca con el mga residentes na kanto y río. Asigun na jefe del CDRRM Elmir Apolinario tiene el CDRRMC resolución ni aprobada del año 2017 pa yaman concur con este el Consejo Local acerca el resolución para na forced resettlement del mga taesta na kanto y río. Pwede según usa con este como basehan para mandasali con el residente sa Kanto y Rio y para pwede ancha con el río. Pero ya habla si Apolinario tiene pa man mga proseso que debe así antes puede enforza con el forced resettlement como el social preparation del mga kina-afectado na forced resettlement. At yun kita kay resolution, if you recall, we passed in 2017 ang forced resettlement. This was also concurred by the Sangguniang Panunsod. We can make use of that para kanya kaya kita asigari Granjo, Anchal Rio, pero relo pakita ko ng communities. Pasada alas 7 anoche cuando subió otra vez el cerca del normal level el agua na río na intake del Pasunanca. Y alega alas 7 del noche y subí na 74.10 kaya piki na normal level del 74.20 este aga ya minoraste na 74.08 lang. Antisipa siyempre con el Water District con el ulan este día. El siguiente na mga noticias. Primer Mindanao Peace and Development Security Conference ya conduci na syudad. Police visibility poco ya menora. Personajes de PIDEA Zamboanga ya replaza na puesto para dale lugar na investigasyon. Insidente de tiro ta esta silencio dentro na mas de un semana ya. Magadesagwa na syudad debe pone floodgate para hindi man backflow el agua durante el avenida. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at
Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee nut. Mas window na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya, pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat.
Tulong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Iakundusi na syudad el Primer Mindanao Peace and Development Security Conference en Dirantes Aga na Grande Hotel na Cali Camins. Ya principio de la actividad el mga diferentes oficiales del gobierno del región, incluido el BARM, mga lawmakers, security and development sector o experts, civil society organizations, representante de diferentes sector y otro más. Según con Cesar de Mesa, Executive Director del Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity o OPAPRU, el objeto del programa amo para darle socio-economic program na mga miembros del MILF. Aquí según niya discuti el diferentes programa para el proceso de la seguridad, igual na MILF o More Islamic Liberation Front, donde esa actividad ya conduci para puede darle según el se llama Transformation Program na mga miembro antes mga kombatan. Kay mas mucho programa el dali kanila hindi para mas estos el bira pa o el esta pa na dila grupo. We at the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity is also working together with MINDA in terms of providing socio-economic development programs in all, probably specifically for MILF peace process. We have this normalization program under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, which is composed of four components: the security, confidence building, socio-econ, and transitional justice. Aside from the infrastructure development programs that we provide communities, we also capacitate these former combatants, the decommissioned combatants coming from the MILF. And not only for the MILF, we also went back to the negotiation with MNLF because there are still undelivered agreements. So we go back to the MNLF peace process and we term it as transformation program. Oco y aminora el police visibility del fin del semana na ciudad. Esta la observación de cuantos vivientes según después que termina la actividad del presidente Ferdinand Marcos hijo del sábado. Inarasagun tanto visible el mga pulis na syudad, por eso ta estranya mga vivientes. Si Tacordat tiene que aumenta cerca 100 pulis el Regional Office 9 na Zamboanga City Police Office como augmentation personnels. Mientras ya liga también más de 600 mga PNP desde el Pro 9 desde el otro probinsya para servir seguridad na legada del presidente Marcos y también su esposa del pasado semana. Personajes del Philippine Drug Enforcement Agency Zamboanga ireplasa na pwesto para dali lugar na investigasyon sobre el jailbreak y sucede Alina de Ila Detention Facility na Kalarian. Nakil detalles na report ni Emil Tuban. El Philippine Drug Enforcement Agency dali dila official statement enante aga acerca el escapada del 7 mga persons deprived of liberty ayer madrugada. El mismo Regional Director Maharani Gadauni Tosok ella enfrenta con el mga miembros del media para puede aclarar si pakilaya sucede al escapo alina de ila pasilidad. Ito po ang listahan ng mga nakatakas. Wilson Indanan Sahiban, resident of Indanan, Sulu. Junjimar Haji Ayog, 29 years old, resident of Upper Patibulan, Panamaw, Sulu. Jimmy Angeles Sahibo, 30 years old, resident of Tamion, Barangay Vitali, Zamboanga City. Kerwin Muhammad Abdila, 41 years old, resident of Caragasan, Maasin, Zamboanga City. Albadir Mala Ajijul, 28 years old, resident of Isabela City, Basilan. Muhajiran Romeo Jumla, 27 years old, resident of Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. At Amir Khan Mahadali Abubasar, 26 years old, resident of Phase 2, Barangay Tulungatong, Zamboanga City. Agaran po kami nakipagtulungan sa mga iba't ibang tanggapan, kabilang na po ang kapulisan, kasundaluhan, para agarang mahanap at maibalik sa aming kustodiya itong 7 nakatakas. El Regional Director ya nombra mga personahe kung quien temporariamente ay man-relieve na pwesto, i-installa mga nuevo personahe para pwede kontinua dila mga operasyon. Tinanggal natin sa pwesto ang duty prison guard at ang duty officer na naka-duty noong araw na iyon. At para umusad ang ating investigasyon, pansamantala natin inalis sa posisyon ang ating city officer, Agent Marvin Santos.
at ang lahat ng mga nakatalagang prison guard dito sa Zamboanga City Office. Pinalitan po natin sila ng prison guards na nagmula pa ng ating regional office. Katabi ko ang ating Chief Operations Division ng PIDEA Regional Office 9, Agent Aldous Restor, at siya muna ang pansamantala nating magiging acting city officer para ipagpatuloy ang ating kampanya laban sa illegal na droga dito sa Zamboanga City. El PDEA dali mira con el di la pasilidad onde escapa el mga PDL. Ia destrozar mga kisame ia puede pasar na semento na costado del edificio. Ia usa hierro el mga PDL para puede agujerar con el cemento. Ia destroza con el mga plywood. Kahapon po ay dumating din ang ating Regional Intelligence and Investigation Section para magsagawa ng investigasyon. Base sa paunang investigasyon ng mga nakatakas, ay dumaan sa kisame, binutasan ang pader at dumaan sa bubong ng katabing bahay. May nakita tayong isang kapirasong bakal at iyon ay posibleng ginamit ng mga preso sa pagbutas. Isa yon sa tinitingnan na anggulo ng ating mga investigador kung paano nakapasok sa detention facility. And initially, may mga nakita tayong paglabag sa existing protocols ng ating detention facility. Dale llama la atención el PDEA con el mga amigo, familia, pariente y con el público para avisa kanila si puede sila mira con estos mga PDL, ya puede escapa y asigura sila kay no hay pa estos puede salir na syudad. Asigun con RG si tiene mga persona ay esconde con estos mga ya escapa, puede kanila mampile kaso. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Tiene también ahora poco más o menos 9 días desde el no hay más incidente de tiro na tiroteo en la ciudad. Este se cuenta con el incidente de tiro al barrio de Pamukutan donde una persona target de la autoridad na operación el imbesti. Pero na mga riding in tandem criminal tiene poco más o menos 2 semanas ya silencio en la ciudad. A mediante ese progreso debe según hindi descansar la autoridad di ila ka operasyon kontra mga illegal armas para sangga magamatan sa akin na ciudad. Mga desagwe na syudad debe pone gate para hindi man backflow el agua durante la avenida. Takil report ni Marifita Mayo. Ya habla el Consel del Distrito 2 Edis Avedra que debe todo mga desagüe na syudad tiene floodgate. Asegun kun sa Avedra ay preveni este man backflow el agua durante el fuerte aguacero y ay resulta na avenida. Ya habla si sa Avedra, este el cosa sucede durante el tifun Paeng y el otro pa 2 mal tiempo ya tupa na syudad del años pasado. Razón si porque mucho mga barrio el yasumi na avenida. Necesita kita for every drainage, not only in Barangay Tubungan, all drainage, asi kita, si pwede kita punin con si gate. El cosa kal tiempo di mio, cuando I was the barangay captain of Tubungan, ya punin ko na si gate. So, I'll worry di aton, manada kita drainage system tase, no? Okay, tase kita drainage system o diferente barangay. Sinuay kita gate, el danger ali, si mambakflow. Si liga sa high tide, manencuentros el agua, estaba na monte, pati el agua estaba na mar, amos el danger, tasubise. Por eso amos e costa el cosa ya sucede, nagiwan. Giwan, tetuan, palkatan. Ese na palkatan ali, change the drainage system ali, cuando yaman na bingrande el agua, ya subise. Amo se subir el agua salin na palkatan ya pasase para que yang cross para na madraso el agua ya biras ya gindase para na talon-talon Santa Catalina which is takay alyana kada Consejal Jordan. Asegun con el ingeniero del ciudad Christopher Navarro, actualmente cuantos del mga desagüe na ciudad tiene floodgate. Asegun con Navarro, si fuerte el aguacero y taquedaya alto el agua, automatic tasera este floodgate. Y si abajo ya el agua, automatic también este taabri. Todo del akal dito yung akal antes kita yung asel gate, ya kuntima kami ulit man rehabilitate todo yato ng mga floodgate na onde kita sitan outfall kita para na Rio. Yaka ba kita todo komponen na like sinatubungan ali na Los Primos, na Nangka, todo si tiyan mga floodgate.
including ang kanate. Chinya floodgate? Siya po ni kita floodgate na Chinya? si naon ni Okay. kandidaton ta sa real drainage system in case So, el floodgate daton ko sa manual o automatic? hindi kandidaton automatic si si Puerto El Agua automatic eleman pitik si bueno. Abaja El Agua del Rio El Agua tamen pam na barangay pasa na Manla. kandidaton ta abri con él. Si Saavedra y habla uno de la manera tamira L que puede menorar con el grande avenida na ciudad que posible ay sucede na entrada de la Niña. Y habla si Saavedra necesita queda el ciudad preparado para hindi más sucede otra vez el cosa sucede durante el tifón Paeng donde mucho barrio el yasumi na avenida, mga propiedad ya destroza, vida ya perde, mucho ya kada no hay casa y mucho el ya evacua. Ligada de la Niña, hindi broma. El tan cuento kita aquí, el vida sambuangueño y destrozo ng mga propiedad. Si palta kita el propio aksyon, dole el movida di aton como un tortuga, ay jodencha el pueblo de aton. Por eso, como un samuangueño, presidente de Tubungan, ben concierne yo. Quiere ba kita continua mira con el de aton mga de barangay, especialmente con el mga enfermo, con el mga senior citizen, PWD, bata, tebakwa. Por eso, necesita kita aktwa, necesita kita aksyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Dalawang bestseller sila. Ano po? Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Oo, naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, wala na
hangtod ko man duha ka tuig na kapin waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. ¿Cuántos residentes na Rio de San Jose Gusu hindi convencido que preparado el ciudad na La Niña? Aquí el report de Marites Espartero. Ya tiene diálogo na Consejo Local ayer durante la sesión el jefe del CDRRMO Dr. Elmer Apolinario acerca na preparación del ciudad para na Venedero La Niña, donde asegún con el jefe, talía na 75% para 80% preparado ya el ciudad. Para con Consejal Esteban, como él el proponente del diálogo, hindi él satisfecho na cosa explica si Apolinario. Cuando pregunta kita mga questions, akin mga duda di aton kay according to Dr. Apolinario, 80% ya daw complete mga recommendations made during the disaster summit. Pero I believe kay sabi o mucho pa falta kay LD Miwori, LD kay Entrela Niña, which ya pwede kita uwi na pag-asa kay Ara July baka entra ya and
mas sobra si susede ka nato no Polino hindi pero mas bueno akel ready kita in case only man el La Nina. Po sa mga kayo, check niya di ilang mga facilities si onde di la intended evacuation center o tiene ba sila contingency plan si onde di ba di la may evacuation in kaso suwela agwa na di la lugar bastante ba di la mga equipment if not at least pwede check ya. Itabi ko sa mga projects akel ni Sita Compone para prevenir el avenida. Sina ba? Hindi akel sila 80% ya pwede man address, ya pwede man communicate. Communication cannot solve the problem. Semejante na ko sa abla el Konsehal Esteban. Hindi también convencido el cuantos mga residentes ta esta na Cantoy Rio del San Jose Gusu. Siguiendo uno di la barangay na syudad, el pirmita sa le afectado por casa na Grande Avenida, si Tiempo Puerte Aguacero. Naipaasigon ni limpia el di ila mga disagwe, mismo el Rio naipaniman dredging. Dili jud satisfied kay kuan ang wala na usab kasi ang riprap ang sapa wala nila gi tarong para dili jud siya makuanan og mo lampas bitaw ang tubig sa kanang riprap. Mo lampas kasi siya kay tungod siguro didto daghan kaayo mga sagbot dito nga gipanglabay sa sa mga dito dabit sa ubos bitaw ma'am. Dapat jud siya limpyuhan. Tapos murag padako-dako siya gamay kay gamay man to dito ang sapa god. Dili parehas diri nga lapad man siya pero pag abot dito gamay tapos daghan pag sagbot. Kay kuan jud siya dili jud siya wala jud siya na develop jud. Nasahay lang kita sila kuan. Sila sabi. Pero para contigo a residente aquí. Era kuan ese cambia era sila uli. Kilaya siya si El Dinage at si Ganle. El Rio. Kasi kasi el agua ay naman ta pwede pa sa laot tinitan ala. Debe Rio jud poko kwan lang. Debe ancha po na Rio. Asa poko kwan ancho Rio kasi pati limpia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Bata inana de este herido después de ila kuliglig man bangga kontra un auto alin divisoria anoche. Akore sa libualan para naputik este kuliglig. Kita maneha si Wilmar Herozaga. Cuando liga enfrente del entrada del Covarrubias Drive, yaman bangga sila kontra un auto. Iabula na camino el 10 meses bata. Y el nana ya puede también identificar como si Grace Auditor. Con el dos víctimas ya lebadayo en hospital y el chofer del auto si Dennis Estrella ya anda también estación de la Station 5 para el confrontación con el chofer del kuliglig. Presyo de gasolina y crudo ya abaja esta semana, grande alivio na sektor de transportasyon. Takel report di Marites Espartero. Efectivo este día ya implementa el mga diferentes compañía de aceite el grande menguada na presyo del mga produkto petrolyo. El gasolina yaman rollback 2 peso na kada litro. El diesel 50 centimo, mientras 85 centimo también na kerosene. Este el aka 3 semana tiene rollback na gasolina, mientras aka 4 semana rollback también na diesel. Por causa con este alegre también el cuantos mga motorista, kay aura lang asigun tiene grande menguada na presyo del mga produkto petrolyo. Asigun con Senyor Reynante Daquel, blessing siya este para kanila mga chuper por causa raro lang este ta sucede. Mas el queda asigun bueno el di ila mga pasada todo el día y mas el mangana sila maneha. Si blessing niya si ma'am niya dali ka na muna kasi 3 times siya Baka next time siya tayo na bahada. So kaya si mga 55 or mas bonito ma'am. Si. Tan paspas namin. Pero los demás kasi ma'am, tan kwan sila kasi na mas daw ka tanto pasahero. Because they'll, sabi man to, they'll klima jaton, los demás. Pero bin blessing gat si kanamon ma'am, siya blato abah pa uli. Bin thankful gat si kanamon. Tas hindi tayo nga si tasubihip. Pero mas manada man kita abahada, kaya abahada lang kita ara. So bin grasya gat si para kanamon. Mas aba pa ma'am, pwede pa kami alibya pa.
Taas peri el mga chuper que alabaha pa hindi ko manbawi por medio del grande aumento na presyo del produkto petrolyo o oil price hike. Por causa asegun, si tiene klase de oil price rollback, hindi tatarda to sigia el grande aumento na presyo del mga produkto petrolyo. Para na mga chuper, no mas era asegun sucede kasi por ejemplo el sucede, dolya man lang kanila pruba el cosa ya implementa semana. Masaya ma'am kasi yun ang inaantay namin. Diyan lang kami umaasa na medyo masobrahan na siguro kami sa kikitain namin. Kasi kung palaging ganyan taas ng taas, wala kaming maiuwi. Hanggang gasolina lang tayo. Pag ganyan tuloy-tuloy na sana yan na magbaba, na medyo malaking tulong na yan talaga sa amin. Siyempre, masaya kami kung palaging nagro-rollback ang mga gasoline station. Siyempre, masaya ang mga katulad namin, mga driver na mga baja, ganun-ganun. Siyempre, pero ang problema dyan, bigla naman siya tumaas kaysa sa rollback. Tes Espartero, Dateline Zamboanga. El otoridad di aresta con man hermano después con esto sa perikuhin na akto taruba sigun telebisyon ni LPG Tank Kalinaputik ayer mediodía. Kung mag-arestaw persona ya po rekonose como na John Michael Barriose y Adrian Alfonso Doronilla. Investigasyon del pulis con este magasuspechaw ya perikuhin na akto takarga con el Rubao TV itangke del LPG alina A&W subdivision na Santo Niño Putik. El pulis sa pare-recubri con el bag katakontene el mga flyers, cutters, tejeras y con el di ilang motorsiklo. El pulis rindi gracias por el Pacifico visitada del presidente Marcos na syudad, taki el report di Emil Tuban. El City Director Police Colonel Kimberly Molita siya rindi gracias con el mga pulis que ayuda kanila durante el visitada del presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. y el First Lady del otro semana de Especia Queda Pacifico el ocasión. Ya tiene sila deployment para el anti-criminality operation. Iya man ayudahan todo para el seguridad del presidente y el mga alto opisyales del país. Nagpapasalamat tayo sa efforts ng ating lahat ng station commanders and all our commanders because we all worked hard together. Sleepless nights, countless nights to restructure our deployment. Tininan natin kung saan tayo kung saan ang dapat nating baguhin para makatulong dun sa ating anti-criminality operations and of course dun din sa preparation natin sa pag-receive natin ng ating first couple. We were very happy and I'm really thankful to all those who helped us, all the uniformed services, hindi lang naman ang Team CZPO yung nagtrabaho, lahat naman nagtrabaho. El Presidential Security Command amo Eliaman Ases iya mira con el deployment del mga pulis na mga kamino y na mga lugar onde anda el presidente. El mga pulis de Zamboanga, Sibugay y del Regional Training Center iya volvían a di ila mga lugar de especialman duty na syudad dentro de 3 días. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa syempre experiencia el isolated rains and thunderstorms epekto del easterlies también localized thunderstorms. El día el experiencia también kita el heat index el alcanza na 43 degrees Celsius. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, thank you.
Talking Coffee Time! Cool with the hyphen! Nothing like talking! El público ta esperanza otra vez que ojalá el caliente tiempo na syudad del mes de abril hindi mas bira otra vez siendo hinay-hinay taman ulan na syudad. Del magpasado días de noche y madrugada taman ulan na syudad. Es la tarde cuantos lugar na syudad y experiencial aguacero y es el razón porque hinay-hinay aumenta el agua na pasunangka water intake kita usal water district para distribuir agua na di ilang mga member consumers. Nabiso del Water District alas 12 del tarde y aligar na 74.06 el water level na intake, donde el normal talina sa 74.20. Con indikasyon, bueno el ulan que na mismo watershed del Ciudad Takay. Por eso sita observa el público que taman lampas na ora del water rationing schedule tiene paagua ta sa linagripo, por causa con el aumento supply del agua na Water District. Además, el mga sembrador, hinay-hinay también ta tiene esperanza con el ulan que grande ayuda na di ilang mga basakan. Ahora ta observa sila el tiempo si sigritos el ulan o kahida del ulan, es decir, puede sila sembra otra vez. El tiempo también del ulan na celebración del fiesta del San Isidro Labrador mañana. Si San Isidro Labrador amo el patrón del mga sembrador. Por eso mañana, cuantos barangay el celebra también di la fiesta. Magbisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Mayo 14, 2024. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.